Okay, saya terang tentang liquid ni. Ataupun saya go very fast je lah liquid tu sebab you dah lecture dah. Ya, liquid ni. Jadi dia cerita tentang, tak ada calculation lah. Dia cerita tentang ciri liquid. Lepas tu ada tentang intermolecular forces of attraction dan vapor pressure about liquid ni. So liquid tu adalah intermediate between gas and solid. Jadi dia ada sifat-sifat liquid. Iaitu no fixed shape, tapi fixed volume, dia ada viscose, dia ada diffusion within liquid, dia ada surface tension, compressibility tu is very difficult lah for liquid. Process formation of liquid tu from gas need to be cool ataupun compressed. As it undergo condensation, so dia akan jadi liquid. From solid, nak form liquid, you have to melt solid tu using ada heat lah. Then dia akan jadi liquid. Right. Jadi properties of liquid, dia ada, because of dia tak ada fixed shape tu, maksudnya kita bubuh dalam bekas, so dia akan take up the space, shape of the container. Tengok saya bubuh bekas lain-lain ni, semua dia akan ambil bekas. Jadi dia punya intermolecular forces of attraction tu not strong enough lah to hold the molecules in place. Tak macam solid. Kalau solid dia very strong, that's why jadi macam solid tu dia stay seketul. Tapi for liquid, dia not so strong, jadi dia akan mengambil bekas. Tapi dia tak weak enough. Dia quite strong juga. That's why dia punya movement dia tu control, dia takkanlah keluar macam gas pula. Sampai memenuhi bekas tu, dia ikut je volume dia tu dekat situ saja. So dia ada fixed volume. Okay. Dari segi viscosity, kalau kamu compare di sini between honey and oil, honey is more viscous lah. Kita tuang, nampak honey tu lambat je turun. So honey is more viscous. Viscous tu sebab sama ada particle size tu dia besar, ataupun dia punya forces of cohesive forces dia tu lebih kuat. Jadi dia akan menyebabkan stronger intermolecular forces of attraction. Jadi dia akan lebih viscous. Okey, yang seterusnya itu adalah tentang surface tension. Liquid dia ada surface tension. Maksudnya if you put something yang very ringan lah, macam ni klip kertas. Klip kertas tu tak jatuh ke bawah. Jadi maksudnya permukaan, ini katakan air. Permukaan air ni ada surface tension. Ini berlaku disebabkan oleh forces yang exist lah pada permukaan air. Dia hanya ada forces ke tepi dan ke bawah. Molecule at the surface are attracted by other surface molecule and by molecule below the surface. Tapi kalau yang kat dalam tu ada semua direction lah. Dia punya forces of attraction. Tapi di permukaan hanya ada ke bawah dan ke tepi, tak ada yang ke atas. Jadi that's why dia macam permukaan air tu dia jadi macam tighten lah, dia tegang lah. Jadi seolah-olah macam ada elastic film. Itu yang boleh hold the klip kertas ni. So because of the forces yang exist ni lah yang menyebabkan macam ada satu lapisan pada permukaan. Okay, kalau kita nak definekan surface tension tu, ini energy required to overcome the inward pull and to increase the surface area of a liquid by unit amount. Ini dia punya definisi dia. Fenomena tu kita nampak keadaan macam ni. Disebabkan oleh yang ini, forces tu. Saya cakap ringkas-ringkas je you boleh baca. Jadi kan kalau kata particles
yang mempunyai forces yang lebih strong between particles tu, dia punya forces of attraction dia lebih strong, dia punya surface tension dia lebih tinggi value dia. Mercury adalah liquid, jadi mercury dia mempunyai metallic bond. Ethanol, butanol, water ni dia mempunyai hydrogen bonding, tapi water hydrogen bonding dia stronger, jadi surface tension dia even greater lah banding dengan butanol dengan ethanol tadi. Kalau yang jenis yang mempunyai van der Waals forces atau depo-depo dengan London, dia weaker lah intermolecular forces of attraction, jadi dia punya surface tension dia lower. Okay, itu maksudnya Seterusnya compressibility, dia difficult to be compressed sebab dia punya space between particles tu adalah not much, dan particles tu adalah terkeluar ke? Kamu okey ke? Okey, madam. Okey je, madam. Assalamualaikum. Ya. Ini Puan Noraza. Ya, saya tengah kelas lah. Okey, maaf ya, saya usually call dari Komersial. So kita call pun kita nak bagi tahu Puan yang mana sekarang ni kita nak bantu Puan untuk migratekan phone number rumah sekarang ni, migrate ke Unify. Nanti kejap boleh tak? Sekejap lagi call sekali lagi? Boleh? Boleh. Kita try call balik. Okey, bye. Ya, okey. Alright. Compressibility, liquid dia difficult to be compressed. Sebab dia punya particle tu quite packed jugalah, macam nak solid juga. Kalau gas yang very compressible lah, liquid cannot be compressed juga. Sebab dia packed very closely. Dari segi diffusion, liquid ni not like gas. Gas lagi, kalau nak diffuse dia lagi mudah lah. Liquid ni boleh lah. Tapi difficult sikit banding dengan gas. Diffusion tu adalah disebabkan oleh foreign particle tu how dia punya dispersion dia disperse tu lebih disebabkan oleh kalau dia ada ruang dia lebih rapat, difficult to be dispersed lah, tapi sebab dia ada ruang lagi, jadi maksudnya dia boleh disperse, tapi slower sikit lah banding dengan gas. So this diffusion tu adalah the process of spreading of a substance from higher concentration region to a lower concentration region. Kan, maksudnya kita bubuh mula-mula ni kat sini lebih banyak foreign particle dakwat tu kan. Lepas tu nanti dia akan disperse lah, diffuse atau membau ke arah yang kurang particle foreign tu, dakwat tu. Rate of diffusion atau dispersion in a liquid is lower compared with gas because of the stronger attraction forces and close arrangement, restrict movement of liquid molecule. Jadi particle tu lebih dekat dan attraction dia tu stronger, that's why dia suka sikit lah nak disperse. Right? Banding dengan gas. Gas lagi mudah lah. Okay, evaporation, vaporization. Term ni lebih kurang sama lah. Vaporization, evaporation maksudnya dia change from liquid into gas. Misalnya saya ada partikel liquid kat sini. Liquid ni dia bila dia turn into gas atau water vapor, maksudnya dia jadi vaporized lah, atau evaporation. Jadi bila mana partikel-partikel ada surface tu gain energy, mungkin cuaca di luar tu panas kan, so dia akan evaporate lebih mudah. So dia akan overcome intermolecular forces of attraction dalam liquid. Dia akan bebas menjadi gas. So itu kita panggil evaporation atau vaporization. Di sini saya tunjukkan different solvent, aseton, ethanol dengan water. Diletakkan pada tisu. Yang mana yang hilang cepat tu maksudnya lebih senang evaporate. Jadi lebih senang evaporate tu disebabkan oleh dia punya intermolecular forces of attraction dia lah. Kalau dia kata intermolecular forces of attraction dia lebih lemah,
dia senang evaporate. Dia tak akan stay dalam liquid tu. Macam air ni dia punya forces of attraction iaitu hydrogen bonding, dia lagi kuat, jadi dia akan stay dalam liquid. Dia suka nak evaporate. Kalau liquid yang senang evaporate kita panggil volatile liquid. Okay. Jadi rate of vaporization ni bergantung kalau kita suhu tinggi dia lagi senang evaporate. Kalau kata kita bubuh bekas yang lebih besar permukaan dia, lagi senang evaporate. Dan kalau pressure kat luar tu lebih rendah, lagi senang dia evaporate. Ya. Condensation adalah perubahan daripada gas into liquid. Contoh di sini dalam kitab air, dalam alam semesta jadi ni, bila mana awan mengandungi wap-wap air turun sebagai hujan, itu maksudnya berlakunya condensation. A change of gas into liquid. So, kalau you tengok dalam air teh ni kan, wap-wap air air yang panas, bila dia kena kepada bekas yang sejuk, jadi kita akan nampak wap-wap air kat dalam ni. Itu condensation. Kalau yang ini, kalau kita ada glass of ice pula, wap air berlaku di luar sebab yang akan condense tu adalah wap-wap air di persikaran. Bila dia wap-wap air tu kena pada gelas yang sejuk, so dia akan condense jadi wap-wap air. Ya. Yeah? Di condensation berlaku apabila gas itu menjadi liquid. Bila dia disejukkan. Gas tu mengalami disejuk, dia condense lah jadi liquid. The gas particle move at higher speed. However, when the temperature is lower, the gas cool and move less rapidly. The molecule move so slow, so dia akan develop attraction antara particles, so dia akan form liquid as heat is given out. Jadi ini proses condensation tu apa yang berlaku. Ya. Okay. Vapor pressure. Liquid akan ada, liquid tu kalau dia ada dalam bekas yang tertutup, liquid tu dia akan evaporate. Bila dia evaporate, dia akan menghasilkan pressure. Pressure disebabkan oleh partikel-partikel vapor above liquid surface, kita panggil vapor pressure. Ya. Saya tengah sikit nah. Ini panjang sikit nak faham vapor pressure ni. Semua orang tak boleh nak faham. Kamu dah kuliah dah kan ni kan? Dah. Ni faham tak? Yang boleh faham tak? Ada nota juga macam mana saya nak terang sebab ni macam ayat banyak sikit. Saya terang je lah pelan-pelan Mungkin kamu dah go through juga. Saya go through sekali lagi. Sebab saya kalau saya nak buat soalan objektif, kalau you tak faham konsep-konsep ni, susah saya nak ni. Okey. Kita akan dapat vapor pressure kalau kita dalam closed system. Closed system tu maksudnya kita ada liquid, kita tutupkan dalam satu bekas. Dia macam tersekup macam tu kan. Nanti kamu akan dapati dia akan ada wap-wap air dalam ni, atas ni. Akan kita tutup. Bila kita dah ada cecair apa-apalah. Solvent apa-apa kat sini. Kita tutupkan bekas. Dia akan nampak. Dia akan jadi ada yang condensation. Akan berlaku condensation, akan berlaku evaporation. Proses tu berlaku. Dia dalam closed system. In a closed system, the vapor molecule are in constant random motion
and continually strike the container wall or other vapor pressure molecule or surface of liquid. Jadi berlakunya evaporation, particles ni pada awalnya berlakunya evaporation dululah. Liquid ni dia akan keluar menjadi vapor. Bahagian permukaan dia akan keluar jadi vapor. Sebab bila dia gain energy, kan, dia akan melepaskan daripada liquid intermolecular forces of friction to overcome, so dia akan jadi vapor pada awalnya. Jadi pressure disebabkan oleh pelanggaran vapor ini di atas permukaan cecair ini akan berlanggar dengan dinding bekas dan dia akan menghasilkan tekanan. Tekanan tu kita panggil vapor pressure. Vapor molecule when hit the wall exert pressure. The pressure exerted by the vapor molecule above the surface of the liquid is called vapor pressure. Pressure disebabkan molekul vapor yang telah mengalami evaporation itu kita panggil vapor pressure. Jadi vapor molekul ni juga ada yang loose kinetic energy. So dia tak akan jadi vapor, so dia masuk balik dalam liquid. They hit the liquid surface and trap in between molecule of liquid as they cannot overcome the attractive force acting on them. So dia akan mengalami condensation. Saya buat sini yang condensation yang warna biru. Yang evaporation yang warna merah. Anak panah tu. Jadi both evaporation and condensation constantly occurring lah dalam closed system ni. Initially the rate of evaporation, so gambar ini sebenarnya tak betul lagi. Gambar ni patut kena buang dulu. Initially, berdasarkan gambar ni. Initially rate of evaporation, partikel tu keluar tu lebih berbanding dengan dia masuk balik dalam liquid. Initially the rate of evaporation rises and volume of liquid decrease. Volume tu daripada banyak ni sekarang dia kecil. Jadi statement ni berdasarkan gambar yang ni, yang kedua. Nampak liquid volume tu dah berkurang kan sebab dia duk jadi vapor. Jadi pada awal rate of evaporation lebih tinggilah bandingkan condensation. Nanti later rate of evaporation and condensation become equal. Nanti sama dah. Vaporization dengan condensation jadi sama. Di sini particles yang bergerak masuk dan keluar tu sama. The number of liquid molecule change to vapor is the same as the vapor molecule change to liquid. Pada keadaan ini, molekul yang keluar masuk tu sama. Jadi bila masa dia capai sini, maksudnya rate of condensation dengan rate of vaporization sama. Di sini kita dah capai equilibrium. Equilibrium tu maksudnya pada masa vapor pressure tu maximum already. Jadi kita panggil equilibrium vapor pressure boleh, atau maximum vapor pressure boleh, ataupun kadang-kadang dia panggil vapor pressure sahaja juga. Kadang-kadang kata vapor pressure tu maksudnya pressure masa dia dah maximum lah atau dia dah capai equilibrium. Jadi di sini jadi pressure tu dah dia dah apa ni, pressure tu dah jadi macam tetap. Rate of vaporization dengan condensation dah equals. Jadi dia capai equilibrium. Molecule enter and leave the liquid are at same rate and the particles yang leave and keluar dan masuk pun sama.
Jadi kalau definisi dia, what is vapor pressure ataupun equilibrium vapor pressure ataupun maximum vapor pressure tu, apa definisi dia? Ini dia definisi dia. Is the pressure exerted by the vapor pressure, is the pressure exerted by the vapor molecules above the surface of liquid in a closed system when liquid is in dynamic equilibrium with vapor. Iaitu rate of vaporization equals dengan rate of condensation at constant temperature. Jadi vapor pressure, pressure disebabkan oleh molekul vapor di atas permukaan liquid ni adalah independent of volume or surface area of liquid as long as there is some liquid present. Dia tak bergantung pada isi padu dan permukaan liquid. Bila dia dah mencapai equilibrium ni, ya. Faktor affecting vapor pressure, kalau kata kita heat, vapor pressure tu akan lebih tinggi lah. Sebab lagi banyak molekul-molekul vapor yang form. Kan, vapor pressure disebabkan oleh molekul-molekul vapor tu. Lagi banyak vapor terbentuk pada higher temperature, vapor pressure akan lebih higher. Dan juga tentang kekuatan dalam liquid itu, intermolecular forces of attraction between liquid particles tu. Kalau kekuatan dia lebih, dia punya vapor pressure akan rendah. Juga dia punya mass dia dengan size dia tu juga mempengaruhi intermolecular forces of attraction. Molecular mass dia besar, size besar, intermolecular forces of attraction dia stronger. Mesti kena buat summary sikit kat sini kot. Kalau temperature tinggi, vapor pressure tinggi. Kalau intermolecular forces of attraction dia strong, vapor pressure low. Ya. Okey, ni ada di sini lah dia tunjukkan ni penerangan dia tentang temperature dengan intermolecular forces of attraction tu. At higher temperature, apa yang berlaku pada suhu yang lebih tinggi, molekul-molekul tu dia akan gain energy, dia punya kinetic energy akan increase, iaitu average kinetic energy akan increase lah. So, akan banyak yang dapat di overcome intermolecular forces of attraction tu. Jadi, evaporation tu akan increase. Berdasarkan intermolecular force of attraction pula, if the attractive force tu adalah weak, jadi less energy needed to overcome the intermolecular forces of attraction, so molecule can escape easily lah. Jadi vapor pressure dia akan jadi higher sebab more particles can evaporate. Jadi kalau kita bandingkan, ini ada 4 liquids kat sini, diethyl ether, ethanol, water and ethylene glycol. Kalau saya ambilkan satu temperature 40. Apakah vapor pressure? Vapor pressure of water, kalau ethylene glycol lagilah tak ada vapor pressure langsung tak boleh detect. Masih kosong ethylene glycol, tak ada. Kalau kata ethanol, agak tinggi vapor pressure-nya. Kalau kata ether, sangat tinggi vapor pressure dia. Okey, maksudnya macam mana? Kalau kita kalau at constant temperature, kita nak lihat constant temperature, kita nak lihat hubungan vapor pressure dengan intermolecular forces of attraction. Vapor pressure dia high bila mana intermolecular forces of attraction dia
weak. Forces, dia buat forces lah. Forces weak. Forces dia weak. Vapor pressure high. Nah. Kira yang dah ether ni paling weak because dia punya forces dia. Ethylene glycol dia the strongest. Kamu faham tak? Kalau kata intermolecular forces dalam liquid tu weak, jadi partikel-partikel tu can easily escape lah. Kalau kata dalam liquid tu, dia punya intermolecular forces dia weak, jadi dia senang keluar. Kalau kata dalam liquid tu, attraction dia strong, dia tak boleh nak escape. Kalau dia lebih escape, vapor pressure akan naik lah. Sebab vapor pressure is due to the presence of vapor. Lagi banyak vapor, lagi higher vapor pressure. Boleh tak? Jadi ini menunjukkan yang dah ether tu the weakest lah. Dia lagi senang jadi vapor. Sebab tu vapor pressure dia high. Yang paling strongest adalah ethylene glycol. Ethylene glycol ni dia ada banyak OH group. Jadi dia punya hydrogen bond dia lebih stronger. Even stronger than water. Okay. Kalau at higher temperature, kalau kita tengok higher temperature pula. Kalau temperature higher, siapa lagi senang evaporate? Kita nampak macam mana saya nak buat ni? Siapa tekanan yang tinggi kat sini pula? Sini pula ya. Maksudnya apa? Maksudnya diethyl ether pada suhu yang lebih rendah dah boleh capai 400 vapor pressure. Kalau suhu yang lebih tinggi, lagi tinggilah dia punya vapor pressure. Jadi higher temperature, higher vapor pressure. Boleh Kalau liquid lain, untuk capai 400 vapor pressure itu, 400 torr vapor pressure, memerlukan suhu yang lebih tinggi. Maksudnya dia punya intermolecular forces attraction dia lebih stronger lah. Boleh dah? Nak capai tak jadi vapor pressure yang that much. Dia kena panaskan lebih tinggi. Sebab intermolecular forces attraction dia lebih stronger lah. Faham macam tu dah? Okay. Jadi ada juga tentang boiling. Dia punya definasi ni, dia punya definisi untuk boiling. Bila kita boil, kita akan nampak bubble-bubble keluar. Banding boiling dengan evaporation pada permukaan air je. Dia evaporate pada permukaan air. Yang ni kita panaskan, jadi yang bahagian dalam akan juga menjadi vapor. Jadi changes from liquid into gas. Bukan sahaja pada permukaan tapi juga pada inner. Dalam juga pun dia akan menjadi gas. Kalau evaporation atau vaporization tu hanya pada permukaan je. So bubble forming within the liquid while the process occur, the temperature of liquid boils is boiling point. Kalau dia boil, temperature yang dia boil tu kita panggil boiling temperature.
is the temperature at which the liquid boil and the vapor pressure of the liquid equals dengan vapor pressure of the atmosphere. Jadi vapor pressure bagi liquid tu sama dengan external vapor pressure. So dia akan boil lah. Jadi ini ada faktor yang affect boiling point, atmospheric pressure dengan intermolecular process of attraction between molecule. Kalau higher atmospheric pressure, boiling point of liquid will be higher. Sebab dia nak kena samakan vapor pressure liquid tu dengan atmospheric pressure. Jadi kalau atmosphere tu higher pressure, dia boils at higher temperature lah. Normal boiling point adalah boiling temperature at 1 atm. Okay. Intermolecular forces of attraction also affect the boiling point. Higher intermolecular forces of attraction, low boiling point. Higher boiling point. Higher intermolecular forces, stronger intermolecular forces of attraction, boiling point dia higher. Sebab more energy needed to overcome the stronger attractive force between particles tu. To reach the vapor pressure equivalent dengan atmospheric pressure. Okay, kalau kita tengok pressure cooker, kenapa daging dapat lebih empuk kan menggunakan pressure cooker? Pada masa yang singkat je kita dah boleh dapatkan daging yang lembut. Pressure cooker tu dia operates at high pressure. Jadi temperature dalam air, temperature dalam pressure cooker tu dia at higher temperature lah. That's why dia senang jadi lembut sebab bukan temperature air dalam pressure cooker tu temperature dia sangat tinggi. That's why kita cooking dia at reduce dia punya time cooking. Okay, kamu boleh baca lah benda-benda ni nah. Okay, ni ada perbezaan lah evaporation dengan boiling. Boleh baca lah ya. Ada soalan-soalan ni pun you boleh baca-baca, ada jawapan dah sudah bagi, boleh baca. Ada banyak persoalan di situ. Okay, kita tengok objektif sikit. Tentang liquid. Liquid mana tadi soalan? Tutorial. Kita buka dah. Dia tekan apa dia jadi macam ni? Okay, ini gas. Soalan objektif tentang liquid, cuba refer pada tutorial. Ini number 6 Which of the following statement is true about saturated vapor pressure of a pure liquid? Saturated vapor pressure tu adalah vapor pressure equilibrium itu. Equilibrium vapor pressure atau maximum vapor pressure. Saturated vapor pressure of liquid is constant with increased temperature. Tak betul lah kan? Tak boleh constant lah. Kalau kata you increase temperature, vapor pressure akan increase. Lagi banyak partikel-partikel vapor yang terbentuk. Okay, B, the saturated vapor pressure of liquid decrease to half of the initial value if the volume of vapor state is double.
Kalau volume of vapor tu kita naikkan, dia tak akan decrease lah vapor pressure. Kan? Vapor pressure disebabkan oleh molekul vapor. Kalau vapor tu increase, vapor increase, vapor pressure akan increase. So B salah. C. Sheltered vapor pressure of the liquid increase to twice the initial value if the volume of liquid state is double. Tadi kita kata tadi dia tak vapor pressure yang terbentuk. Vapor pressure yang terbentuk tu dia independent on the amount of liquid dengan dia punya surface area. Tadi ada nota saya tadi. So C salah. D. The saturated vapor pressure of liquid is independent of the volume of the saturated vapor pressure of liquid is independent of the volume of the vapor state. Saya rasa ini soalan ni bukan independent, dependent. Saturated vapor pressure is dependent on the volume of the vapor state. Betul lah. Vapor pressure akan increase kiranya volume of vapor tu increase. Dia bukan independent ni. Yang lain semua tu salah. Jawapan dia ni tukar kepada dependent. Saya rasalah ya. Nombor 6. Okay, nombor 7. The vapor pressure of the liquid in a closed container depends on tadi temperature, madam. Ni macam dua ni. Volume of vapor ni dia juga. Vapor pressure of liquid is sekejap. Vapor pressure of liquid. Jika statement yang ni, volume of the vapor sama dengan atas ni. Vapor pressure dia independent dengan volume. Kita tengok sekejap kita tengok nota balik Confusing. Jadi vapor pressure bergantung kepada ni tadi saya punya tu. Ni equilibrium lah Yang dia independent ni adalah on volume of liquid. Saya jadi confused dah. Tengok ni Vapor pressure is independent on volume liquid atau surface area liquid as long as there is liquid. Tapi kalau kata vapor, dia dependent lah. Sebab lagi banyak vapor, lagi higher vapor pressure. Sebab vapor pressure is due to the vapor. Salah dia punya tu. Vapor molekul yang causing pressure. Yang dikatakan vapor pressure. Jadi kalau lagi banyak vapor, yang as you increase temperature kan, you increase temperature, lagi banyak vapor yang terbentuk. Higher vapor pressure. Jadi soalan ni saya tak betul lah. Yang dia independent tu on the liquid.
Sekejap. Kalau nanti bila menjawab objektif kena careful betul-betul baca soalan dia. Dan soalan tu mestilah betul lah. Kalau soalan tak betul, kita pun jadi bengong jadi dia. Kalau dia kata kat sini kan, the saturated vapor pressure of liquid is independent on the volume of vapor. Salah. Dia dependent. Dia rasa ini salah. Lepas tu kat sini, vapor pressure of liquid in closed center depends on temperature dia depends, volume of vapor pun depends. Kecuali volume of liquid. Volume liquid tak depends lah. Volume of vapor. Dia ada dua jawapan kat sini. Amount of liquid tak. Viscosity tak. Viscosity. Dia bergantung kepada intermolecular force of attraction, yes. Bergantung kepada intermolecular force of attraction juga bergantung. Tapi amount liquid dengan surface area of bekas tu tak perlu. Jadi ni agak confusing lah. Temperature tu memang nyata lah. Volume of vapor tu saya ingat ya juga. Nanti saya discuss balik tengok macam mana ke. Okay, nombor 8. The boiling point of water is defined as, ingat tadi boiling point. Temperature bila mana liquid vapor pressure equals dengan external. Okay, tengok ada tak? The temperature at which its vapor pressure equals to external. A, 8A. Pressure at which temperature reaches. It reaches 100 degrees ni only for water sajalah. Boiling point of water is defined. Tapi dia tak tepat lah. Kita tak boleh kata the pressure. Boiling point bukan pressure. Boiling point tu adalah temperature. Dia kata the pressure. Salah. Boiling point adalah temperature. Temperature kalau kata water boil memang 100 degrees lah. Temperature 100 degrees tu boiling point dia lah. Tapi kalau kita nak define is the temperature at which vapor pressure of the water equals dengan external vapor pressure. Itu. The temperature and pressure when solid, liquid and the state where liquid changes to vapor. Tapi tak tepat lah. Memang liquid jadi vapor. Which of the following is true about liquid? Vapor pressure of a pure liquid in a closed container increase twofold if the volume of container is half. Ini talking about volume. Salah kan? Volume of container. Sekejap. The vapor pressure ini maksudnya luas permukaan tu lah. Is wrong lah. Bekas tu, surface area tu kita besarkan. Salah kan? Salah. At constant temperature, each molecule in liquid move with the same velocity. Kalau suhu yang tetap, lebih kurang sama lah. Tapi tidak true. Tapi dia punya, kalau suhu tetap pun, bukan semuanya sama exactly. Dia kata same velocity, salah lah. Dia ada velocity dia masing-masing lah. Dan ada yang bergerak dengan lebih pantas dan the other. Walaupun suhu dia tetap. Tak semuanya bergerak pada sama. Salah juga. B. The vapor pressure of a liquid depends on its molecular size. Kalau tadi kan kita ada size dengan intermolecular force of attraction. Betul ni. C lah jawapan dia. The boiling point of liquid is dependent on volume of liquid. Salah. Dia independent on liquid tu. Tak depends on volume. Tak depends on surface area. Yang ni tadi kan.
Boiling point ni depends on intermolecular forces of attraction dengan pressure. Pressure persekaran. Tadi boiling point. Boiling point depends on atmospheric pressure dengan intermolecular forces of attraction dalam liquid. Vapor pressure depends on temperature and intermolecular forces of attraction. Volume of vapor. Kalau tengok sini, volume of vapor tak depends lah. Volume of vapor depends on temperature saja. Mungkin dia bila dia dah reach equilibrium lah. Dia reach equilibrium. Kalau tadi saya ingat dia bila dah reach equilibrium kot, ya. Dah reach equilibrium. Jadi that's why dia independent on the vapor molecule lah. So faktor yang kita nak tengok sini faktor temperature sahajalah, ya. Macam soalan nombor 7 tadi. Dia dah reach equilibrium dah ni. Sebab tu dia panggil vapor pressure. Yang ni, ya. Betul lah, ya, you all. Yang ni tadi. Nombor 6 ni kan. Bila dia bercakap tentang saturated vapor pressure, maksudnya dia dah reach equilibrium. Jadi dia jadi independent on the vapor lah. Kalau kata tak saturated tadi lagi, baru dia dependent on vapor. Tapi kalau sekarang dah jadi saturated, so dia independent on the vapor. Jadi vapor pressure kat sini ni maksudnya vapor pressure at saturated vapor pressure lah ataupun maximum vapor pressure atau sebab dia kata dalam closed container, maksudnya dia ada equilibrium dah. Jadi dia tak bergantung pada volume of vapor. Kalau pada awal kan, pada awal masa baru dimasukkan liquid dalam bekas yang close, barulah vapor pressure tu depends on the volume of vapor. Tapi bila mana dia dah saturated at maximum already, ni maksudnya vapor pressure in a closed tu maksudnya dia dah equilibrium dah. Jadi bukan B lah jawapan dia. Satu saja jawapan dia, A. Jadi ni betul lah independent. Sebab ni bila dah maksimum. Jadi faktor tu hanyalah temperature dengan jadi faktor yang mempengaruhi vapor pressure at maximum vapor pressure ni adalah temperature and strength of intermolecular forces of attraction. Dua ni. Dan vapor pressure itu independence on volume of liquid dengan surface area of liquid. Jadi bekas tu kita besar mana ke atau ada isi padu berapa banyak ke, dia punya maximum vapor pressure tu tetap sama sahaja, independent. Saya harap you all faham ni sikit-sikit lah. Alright. Kita ada satu lagi boleh. Habiskan tentang liquid ni, nombor 9. Dah habis lah kan tadi kan? Molecular size tu menunjukkan dia intermolecular forces of attraction. Ya, dekat sini ada molecular size. That's why nombor 9 tu vapor pressure of liquid depends on molecular size. Larger molecular size atau molecular mass, stronger attractive force. Jadi 9C. Boleh? Ada nak tanya apa-apa tak? Saya nak berhenti sampai situ je. 1 jam je.
Jadi tolong you all study nota saya tu, baca, buatlah soalan-soalan objektif. Kalau tak faham you boleh tanya. Ada nak tanya apa-apa?